کریں. ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند نے آپ کو تندرستی عطا ہے اور آج پھر خداوند نے آپ کو جلال کے لیے قابل استعمال ہے. سو بھائی صاحب ویلکم. تھینک یو ویری مچ. خدا کا شکر ہو، خدا کی حمد ہو، خدا کی ستائش ہو، کیونکہ وہ عظیم خدا ہے اور وہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ عظیم کام کرتا ہے. ایسے عظیم کام جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بعض اوقات ہم مشکلات میں ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود خدا مجھے اس مشکل سے نکالتا ہے. خدا نے کبھی بھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ وہ ہمیں مشکلات میں نہیں پڑنے دے گا، بلکہ آزمائشیں، آزارسانییں اور تکالیف اور مسائل ہر مسیح کی زندگی میں آئیں گے، اور یہ بائبل مقدس میں بڑا واضح طور پر ہمیں آگاہ کیا گیا ہے. ایمانداروں کے لیے یہ اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ تمام کچھ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ میرا خدا میں جانتا ہے اس بات کو. میرے لیے سب سے بڑی تسلی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب میں کسی مسئلے میں آتا ہوں تو میں گھبراتا نہیں ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا خدا جانتا ہے کہ میں کن حالات میں ہوں، اور یہ سب سے بڑی تسلی کا باعث میرے لیے بنتا ہے. کیونکہ اگر وہ جانتا ہے تو پھر وہ مجھے وہاں سے نکالنا بھی جانتا ہے. تو اس لیے جب کبھی ایسی پرابلمز آتی ہیں تو اس میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. گواہی کیا ہے؟ حقیقت میں بہت سے لوگ جب گواہی دیتے ہیں تو وہ اس بات کو شاید سمجھتے نہیں کہ گواہی میں مجھے کیا کہنا ہے. گواہی میں ہم سوچتے ہیں خدا نے مجھے یہ دے دیا، خدا نے مجھے یہ دے دیا، خدا نے مجھے یہ دے دیا، خدا نے مجھے یہ دیا، مجھے اس آفت سے بچایا، اس سے بچایا، یہ کیا میری زندگی میں، یہ کیا. اوکے، اٹس ناٹ دیٹ وے. ایک لفظ ہے بیسٹ، BEST، بیفور ایونٹ، سلویشن اینڈ ٹوڈے. یہ چار الفاظ تو اگر یہاں پر لکھ سکتا ہے تو لکھے. بیسٹ از B فور بیفور، E فور ایونٹ، S فور سلویشن and T for today. Okay, what does that mean? Best before. جو اس گواہی سے پہلے میری زندگی کیسی تھی، اس گواہی سے پہلے میری زندگی کیسی تھی، جب میں گواہی دینے لگا ہوں تو مجھے اس کو بیان کرنا ہے. اس کے بعد یہ واقعہ میری زندگی میں ہوا، مجھے اس واقعے کو بیان کرنا ہے. اور اس کے بعد سلویشن، یسوع مسیح نے میری زندگی کو کس طرح تبدیل کر دیا ہے اس واقعے کی بنسبت سے. یعنی سلویشن کہ مجھے میری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے. اور چوتھی بات یہ کہ آج اس کا اثر میری زندگی میں کیا ہے. یہ چار چیزیں جب کسی گواہی میں شامل ہوتی ہیں تو وہ گواہی مؤثر اور قابل ستائش ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس میں خدا کو پریز کرتے ہیں، ہم انسانوں کو پریز نہیں کرتے ہیں. پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے آپ لوگ دعا کرتے رہے ہیں اور میں پریشان تھا کیونکہ ڈاکٹرز نے میرے سے جو فیس مانگی آپریشن کی وہ انتہائی زیادہ تھی. میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، بٹ آئی واز پریئنگ. تو کسی دعوت میں میں بیٹھا تھا، اس بندے سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی پہلے. تو اس نے مجھے کہا تھا کہ جب آپ لاہور آئے تو مجھ سے ملنا ہے. سرسری کبھی ملاقات ہوئی تھی، جانتا نہیں تھا. تو میں نے کہا میں لاہور آیا ہوں تو میں اس سے مل لیتا ہوں، کیونکہ میں نے صبح ڈاکٹر کو ملنا ہے
اور ڈاکٹر سے میں نے اپنے آپریشن کے بارے میں یہ بات چیت کرنی ہے. تو میں نے کہا اس کو ملنے سے پہلے نا میں اس کو فون کرتا ہوں, یہ رہتا کہاں مجھے پتا تو چلے. میں نے اس کو فون کیا تو اس نے کہا آپ کہاں پہ ہیں؟ میں نے کہا میں لاہور میں آیا ہوں. اوہ اچھا, تو آپ رات رہیں گے یا گئی؟ میں نے کہا یار صبح میں نے نا ڈاکٹر کو چیک کرا کے تو پھر جانا ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ آپ نے کسی ڈاکٹر کو چیک نہیں کرانا. میں نے کہا یہ کیا ہے یار, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. میں نے کہا نہیں یار میری اپوائنٹمنٹ سیٹ ہے, میں نے اس ڈاکٹر کو دکھانا ہے, وہ ڈاکٹر بڑا اچھا ہے. کہتا نہیں آپ پلیز میری بات مانیں. وہ ایسے جیسے پلیڈ نہیں کرتے, وہ ایسے کرنا شروع ہو گیا. پہلے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی, صرف ایک دفعہ سرسری طور پر ملاقات ہوئی, اور اس نے کہا میں بائبل میں انٹرسٹڈ ہوں, جس کی وجہ سے مجھے بائبل اسٹڈی چاہیے, جس کی وجہ سے میں نے اس کا نمبر لے لیا, اور کبھی نہ کبھی وہ میسج پہ میرے سے ایسے ہی نا ہیلو کرتا تھا, اور میں اس کو اپنی ویڈیوز بھیجتا تھا. تو میرا ٹارگٹ تو یہ تھا کہ آئی نیڈ ٹو گیو ہم بائبل اسٹڈی. لیکن وہ مجھے صبح ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا. آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں گا. اینڈ دین آئی وینٹ ٹو دی ہاسپٹل ود ہم, ود مائی فرینڈس. اینڈ یو نو the thing which was worried me was how I'm going to bear this expense. And for my amazement, the doctor told me, I will do everything free for you. I didn't request, I didn't ask anything. میں نے تو اس سے کہا بھی نہیں ابھی. And they told me, okay, for you it is everything is free because you are serving the Lord God. And that was amazement for me. And nobody believes in my church. Even nobody willing to believe that what had happened. And this is a miracle which I think God has placed in my life. So after that, what I need to do? You heard before, you heard after. No. What is the salvation message in that? That is when God does something in my life, I need to praise God. My way should be helping other like I get the help. And moreover, what is effect has that made? That has given me a sight. A better sight to see, better way to work for God, and that need to be used for God's glory and honor. This is one. You know, testimony is so important. God has given us to give testimony to everyone. Let's turn to Ezekiel chapter 2 verse 3. If somebody has a Bible, he can read. کسی کے پاس بائبل مقدس ہے, حزقیل کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت پڑھیں. حزقیل 2 باب اس کی 3 آیت. Okay, I will read. Okay, yes. اس کے 2 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے, چنانچہ اس نے مجھ سے کہا, اے آدم زاد, میں تجھے بنی اسرائیل کے پاس, یعنی اس باغی قوم کے پاس جس نے مجھ سے بغاوت کی ہے, بھیجتا ہوں. وہ اور ان کے باپ دادا آج تک میرے گنہگار ہوتے آئے ہیں. ہاں, آمین. میں نہیں جانتا کہ آپ کس جگہ پہ ہیں اس وقت. میں آپ کے ماضی سے بالکل نا واقف ہوں. شاید جان صاحب کو میں جانتا ہوں اور رابرٹ صاحب ہیں ان کو جانتا ہوں, باقی لوگوں کے ماضی کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن خدا نے آپ کو کس جگہ پر رکھا ہے. Sometime you might be thinking, oh, this is not a good place for me. I need to move to another country. I move to another place where I can get a better job, where can I get better things, where can I get a better lifestyle. But my dear, God has placed us on certain place.
जब खुदा ने हमें किसी ऐसी जगह पर रखा है तो फिर हम किस तरह उस जगह से मुनकर हैं। किस जगह वो कह रहा है, मैं तुझे ऐसी कौम के पास भेजता हूं जो बागी कौम है। शायद वो आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो अच्छे ना हो, आप उन लोगों से दूर हो, वो खुदा से दूर हूं, खुदा के बागी हूं, तो फिर आपको क्या करना है? आपको वहां जगह नहीं छोड़नी है। खुदा ने आपको वहां भेज दिया है, और जब खुदा ने आपको भेज दिया है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत दफा हम ये सोचते हैं ना, ये बागी कौम के पास भेजता हूं, जिन्होंने हमेशा बगावत की है, गुनाहगार हैं। तो आप जिस इलाके में हैं, आप इस जगह पे हैं, आप कौन सी गवाही दे रहे हैं? आर यू अ टेस्टमनी टू अदर पीपल? ओके, आप ऐसी जगह काम करते होंगे जहां पे ना तो कोई उन्हें बाइबल मुकद्दस का पता है, ना वो दुआ करते हैं। ऐसे लोगों में आप रहते होंगे, तो फिर क्या है? उनके लिए किताब मुकद्दस आपकी जिंदगी है। दे रीड योर लाइफ माय डियर, दे रीड योर लाइफ। दे डोंट हैव बुक, किताब नहीं है उनके पास, कलाम मुकद्दस नहीं है, दुआ नहीं है, लेकिन उनके सामने आपकी जिंदगी है, और आपकी जिंदगी वो पढ़ते हैं और उसके जरिए उन्हें गवाही मिलती है। तो क्या आपकी जिंदगी जो आपके इर्द गिर्द हैं उनके लिए गवाही है कि नहीं है? फिर वो अगली आयत में, चौथी आयत में जान साहब क्या कहता है? जी, चौथी आयत में कहता है, क्योंकि जिनके पास मैं तुझको भेजता हूँ वो सख्त दिल और बेजा पसंद है, बेहया पसंद है। तू उनसे कहना कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है। सख्त दिल है। तो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग पाए जाते होंगे जो सख्त दिल है, जो आपकी ये बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन फिर भी खुदा ने आपको उनके अंदर किस लिए रखा है भाई? क्या खुदा का मकसद है? सख्त दिल है, सुनते नहीं है। तो क्या जो नहीं सुनता मुझे उनको छोड़ देना है? नहीं, मुझे उनको भी नहीं छोड़ना। जो गुनाहगार हैं, बेहया फरजंद है, जो किसी की इज्जत नहीं करते, जो किसी को कोई मर्तबा नहीं देते। पादरी साहबान के लिए ये बड़ी अहम बात होती है कि उनकी इज्जत की जाए, और अगर इज्जत ना की जाए तो फिर स्टिल आई नीड टू लव देम। देखें, ये खुदा उसको भेज रहा है, उसको कह रहा है जा तू, तो मुझे और आपको भी खुदा ने भेजा हुआ है। तो हम उसके जो भेजते हैं वो क्या करते हैं? 5वीं आयत, बस खुदा वो सुने या ना सुने। देखें, खुदा को पहले ही पता है कि वो शायद ना सुने, क्योंकि वो तो सरकश खानदान है। सरकश, सुनते नहीं है। वो सुने या ना सुने, मेरा और आपका फर्ज यह है कि हम अपनी जिंदगी से उन्हें खुदा का कलाम बता दें। मेरी और आपकी जिंदगी एक गवाही होनी चाहिए। बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि शायद खुदा के लोग डर जाते हैं। एक बात याद रखें, खुदा को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो डर कर उसकी गवाही देते हैं। खुदा को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो घबरा जाते हैं। लिखा क्या है 6ठी आयत में, और तू आदमजात उनसे हरसाना हो और उनकी बातों से ना डर। हर चंद तू ऊंट कटारों और कांटों से घिरा है और बिच्छुओं के दरमियान रहता है। उनकी बातों से तरसा ना हो और उनके चेहरों से ना घबरा, अगरचा वो बागी खानदान है। वाट, उनको देख के ना घबरा, उनको देख के ना घबरा, उनकी नजरों से। इंग्लिश की बाइबल में पढ़ रहा था, लिखा है उसकी नजरों को देख कर, जब वो तुझे देखे तो तू ना घबरा, जिनके दरमियान तू रहता है। पता है आपको, कई दफा इंसान को इस तरह देखा जाता है कि इंसान घबरा जाता है। कहता है इसको ना देखे तो घबरा ना, तू उनके दरमियान रह, उनकी बातों को देख कर घबराना नहीं, बल्कि तू अपना काम करना है। और ये
तमाम चीज़ें जो हैं मुझे और आपको इस काबिल बनाती हैं कि हम यीशु के लिए एक मौसर गवाह साबित हो। तो गवाहियाँ तो बहुत सी होती हैं हमारी ज़िंदगी में। कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कई ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी गवाही मेरी ज़िंदगी में आ जाती है। और अगर एक हफ्ते में आपकी ज़िंदगी में गवाही नहीं आई ना, तो अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ज़रूर लिया करें कि इस हफ्ते खुदा ने मेरी ज़िंदगी में कोई काम क्यों नहीं किया। आई नीड टू लुक एट माई लाइफ, डायरेक्शन ऑफ माई लाइफ, विच डायरेक्शन आई एम गोइंग। क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है उससे गवाही मिलने की अशद ज़रूरत है। और हर वीक, एवरी डे, एवरी वीक दैट शुड बी हैपनिंग। सो मैं पिछले दिनों एक जगह प्रीचिंग करने गया। 10 लोग थे, 10 बच्चों की टीम थी मेरे साथ। तो मैंने उन्हें सिखाना था कि इवेंजलिज्म किस तरह किया जाता है। तो हम लोग घर बार छोड़ के चले गए 10 दिन के लिए। वहाँ पे हमने एक घर किराए पे लिया। तो वो घर बंद था और बाद में मुझे पता चला कि उस घर के अंदर तो बदरूहे हैं और हर टीम के हर मेंबर ने उसका तजर्बा किया। पहले तो हमने सोचा कि हम इस घर को छोड़ देते हैं, फिर मैं कहा नहीं, हम इस घर को नहीं छोड़ेंगे। मैंने बच्चों से बात की। सो वी बिगन टू फास्ट एंड थिंग बिगन टू चेंज माई आइडिया। दिस इज व्हाट प्रेयर कैन डू, फास्टिंग एंड प्रेयर। उसके बाद हर रोज़ शाम को सुबह 5:30 बजे हम एक कलाम करते थे, बाइबल मेडिटेशन। 11 बजे एक बाइबल क्लास होती थी, 3:30 बजे फिर एक बाइबल क्लास होती थी, 6:30 बजे मैं मैसेज देता था। पूरा दिन ये डेडिकेटेड बच्चे थे, इन्होंने दिन रात एक कर दिया। और फिर हमने देखा कि लोगों ने आकर गवाहियाँ दी, एक नहीं, खुदा ने गवाहियाँ उनके लिए तैयार की ताकि दूसरे लोग जो है ना वो खुदा के करीब आए। जब ये गवाहियाँ हो रही थी ना, तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने क्या किया है इसमें जो ये गवाहियाँ हो रही हैं, जो लोग ये कह रहे हैं भाई साहब ये हुआ, भाई साहब ये हुआ। तो देन मुझे याद आया अमाल की किताब में क्या होता था। जब कहीं जाकर शागिर्द कलाम सुनाते थे ना, तो उस इलाके में मोजज़ात होना शुरू हो जाते थे। तो वो सिर्फ उनकी वजह से नहीं होते थे या मेरी वजह से नहीं होते, वो इसलिए होते हैं कि लोगों का ईमान बढ़े। तो कोई भी हो तो उसकी ज़िंदगी में मोजज़ात होते हैं। मिसाल के तौर पे एक औरत आई मेरे पास, कहती है जी मेरी बाजू में कल बहुत शदीद दर्द था और मैं अपने हस्बैंड से कह रहा था मीटिंग में आने से पहले कि मुझे ना डॉक्टर के पास लेकर जाओ। उसने कहा नहीं मीटिंग है आज, तो कल मैं लेके जाऊंगा सुबह के टाइम। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं मीटिंग में आ गई। तो मैं जब आखिरी दुआ कर रहा था तो मैंने कहा कि जिस किसी को कोई मसला है, अपने आप को खुदा के सुपुर्द करना चाहता है, वो दायां हाथ ऊपर करे। अब मैंने हाथ तो कहा नहीं, मैंने दायां हाथ का नाम लिया कि दायां हाथ ऊपर करना है। अब वो दायां हाथ उसका दर्द कर रहा था, वो तो हिला नहीं सकती थी, लेकिन उसने कोशिश की। कहती है मैंने हाफ वे पे लेके गई लेकिन उससे आगे नहीं। लेकिन जैसे ही आपकी दुआ ख़त्म हुई तो इट वॉज हील्ड, मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुका था। तो मेरा बताने का मकसद पता है क्या आपको, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी अर्ली तजर्बा कर लिया था कि मेरे अंदर कुव्वत नहीं है, मेरे अंदर बिल्कुल कुव्वत नहीं है, क्योंकि मैंने उसका तजर्बा किया। मैं एक लड़की के लिए दुआ करता था और हर रोज़ दुआ करता था, लेकिन मैं हर रोज़ उनके मंडे उनके घर जाता था। तो मैंने कभी उनसे नहीं पूछा कि इसको शिफा मिली या कि नहीं, क्योंकि मेरे दिल में तो डर था कि भाई पता नहीं शिफा मिली या कि नहीं मिली। लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की। मैं रात को 2 बजे उठ के तो उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता था जो मेरी लिस्ट में होते थे।
तो वो शफा तो मिल चुकी थी, लेकिन मैं डर रहा था कि मैं पूछूंगा, बिल्कुल अर्ली मिनिस्ट्री, ये बिल्कुल जैसे पहले पहले नहीं होता, पहली पहली बात होती है तो आप कहीं जाते। मैंने कहा कि भाई नहीं, ऐसे नहीं, ये मेरी शफा नहीं मिल सकती, मुझे दुआ करनी है, मैं सिर्फ दुआ करूंगा। और 6 महीने के बाद मुझे पता चला कि उस लड़की को शफा तो उसी दिन मिल गई थी जब मैंने दुआ शुरू की थी, लेकिन मैं रात को उठ के उसके लिए ख़ास दुआ करता था और फिर उनके घर जाके भी उनके उसके लिए दुआ करता था, लेकिन पूछने की कभी जरूरत नहीं हुई। क्यों? मेरे अंदर कुव्वत नहीं है। भरोसा सिर्फ और सिर्फ खुदा पर करें। मुझे पता है आपके पास टेस्ट मनीज है, तो आइए आप लोगों की टेस्ट मनी सुनते हैं कि खुदा उससे हमारे ईमान को बढ़ाए, खुदा हमारे ईमान को मजबूत करे, ताकि हम उसके लिए एक सच्चे गवाह साबित हो जाए। यस, ओवर टू यू जान साहब। Thank you very much, Pastor.